मा लामसबनाय फायं हिसाबै हानक हिसाबै मा नायनाय कायसा सिद्रा वार्ड दङ म वार्ड रग इउज थाखायदि तरक तरक भारतबर्षआवबो कमिलि कबि दङ म रिगिं टिगिं रग गोबां बर'नि बखराव फायबानो अब कालचारिया अबनो जों बन्द माखायनाय बरगान रग लाइन खेमाथिनाय आनि आबिल लास्ट मकमो सानामो जोंबो म थैफ्लाया जे सबल फैथों सय सय रांजाकनो जे सबल हांगार बाय होय कसम खायदि सुजुग माखाय बतसे गोजोंयै फैनाय आबन नासिं दंनि प्लिज आबन नासिं दंनि नंनि यागो गोबांमा दायित्व फायसबायनाय अनेक बरक अनेक क्रिटिसाइज खायनाय अनेक बरक अनेक कक सानाय किन्तु कबि ककनो हुई दंमैया जुग परिवर्तन का जोंमरो कमल डिग्री कॉलेज पढ़नाय आओ क्वालिटी एजुकेशन नाहाना बागै बुई बाक्सा पुदुचेरी यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री खायो बाक्सा हांगाय दिल्ली यूनिवर्सिटी दंफानो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वो मास्टर डिग्री खायना मुचुबो कारण जे नखनाय दं जे आउट पास खायना दं एवरीबॉडी एवरी स्टूडेंट बरंका गल अरसुं सुजुगमैया डिग्री कॉलेज ठीक एमबीबी कॉलेज हाय लेक्चरार दातां ठीक एमबीबी कॉलेज जेबे फोरोंमाबा हाय से टेक्निकल तुई फुदो फोरों आं खबर टबर नाहारो अबाब हायपनो ताखुरो जों कष्ट खायनो मा फरिनाय म जुगनि एजुकेशन साना थाखाय सुजा ताइदिगे साना थाखाय कब कठिन ताबो माध्यमिक पास जानानै अब कोनो असुख समस्या गैया ताबो 12 पास खायनि कोनो समस्या गैया खूब इजी पॉलिसी बाय इजी मेथड बाय माध्यमिक 12 कॉलेज थांगै पास खाय फायमानो कारण चीनी त्रिपुरा राज्य 1977 साल से 76 साल पहला त्रिपुरा बोर्ड दङ बर साइदमान जों परिफोरो त्रिपुरा बोर्ड गरै त्रिपुरा यूनिवर्सिटी दंनानै कक साइदंखो त्रिपुरा बोर्ड सिग्रैखौ कलकाता यूनिवर्सिटी जों जखन बीकॉम फाइनल परीक्षा अपूर्व कलकाता यूनिवर्सिटी तमके बोर्ड जों फर्स्ट त्रिपुरानि फर्स्ट बोर्ड 76 बनी पड़े यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं बुफुरु 2008 तीन बार 14 बছর सिगांसिखौ अनेक उकुल गुसुलजा एमडीसी हॉस्टेल स्लामबाय तरफ आगरतलानि एडीसी हेडक्वार्टर एडीसी एलाकाव तुद्रप बाक्साखाय नायो एडीसी नि हेडक्वार्टर आगरतलानि कांकया तिलाव कायसा सरकार एक डिफुर लगो 7.5 गानि जागा पायै तब ट्राइबल वेलफेयर ऑफिस तब नि गोबां जे फरेस्ट ऑफिस दंमोन अरसे खायनाय हिंका बनबो सेगिटुब गचन टीएसएफ करी हिंकाय अबसम्भव्या इवेन जिनि टीएसएफ करी हिंकाय आं जगदीश देबबर्मा आरो आनि गवर्नर खादजायाथुम विदाउट टीएसएफ आं इनो अरंगा सबै कक साननि खमला दंगले खमो आरो टीएसएफ कन्ट्रिब्यूशन 95 of Tonga approve TSF regional ideology regional philosophy by student organization Orongka Jatiyotawadi Phurungjago Kusaro National student organization Hasbari ba Zomidani Noxipo abo Rasbariya tamu phurunga nai no No, tamu phurunga nai Bijoy Rangkhol Bolongni Borok
নলতারা ফুরুংনা নাই বিজয় কুমার আঙ্কল যখন বিধানসভা থানায় বাঁচা পড়ো কোন চড়াই বুমানি বহাবনি আশাই ফাই পড়ো উগ্রপন্থী ইংই ফাইয়া কোন বড় কোন জাতি লেখাপড়া গুলো নাই কোন জাতি লেখাপড়া আগুক নাই মত ঠিক গিয়া जों बाध्य सिलाई मालुमखा दिते হবে করতে হবে माल নাই ককসিয়া হাঙ্কেবা থামজি তুমি না ফুলুকলে থামজি তোমার কারণ অবঙ্গ আং থামজি তুমি কক সামাইয়া তিনি এমন একটা জড়াও নংনি যে টিম আং বইলা নুকা 1982 আগেনি যে টিউজিএস সংগঠন আঞ্চলিক পার্টি কোন কারণে কক বাংলাইমান ডিভাইডেড হয়ে থাকা কাশাক কাতাল অর্গানাইজেশন আজাকিয়া টিএসএফ নিকক নো মোর রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি আগে বাহানো তাও বাহানো চিফ এডভাইজার নিকক অবনো বজাফানন্ত অফিসিয়ালি now he is bearing the portfolio bonong chief advisor no after 1 year 2 years talong nai that his future will shape is it not but thik saka apurbo TSF rogno thamja khajan chesta khaja kintu thamjang yaphano je nokhon thanai ro kebo bumuk permaliya boni pore বুথ পাতা লেখা 13 বুথ বাসি আনতেনো থানু ভাই সেবন কাফিগি লিখা সেমি কেবল বখর ফাতে যা কেবল অঙ্ক যা কিন্তু বিনি রেজাল্ট जों बांखा টিএসএফ नि जेआरो मुटु दंमनि टीम दंमनि थासिङो गाबोननि टीएसएफ नि Giant Secretary General Samani, this is true. যে সংগঠন before 56 ইউনাইটেড মা দं নাই ইউনাইটেড जोंखायसो जों गोराक নাই बखरक बासाय दंमोन নাই डिवाइडेड जोंखाय जों क्लाय थांनाय डिवाइडेड जोंखाय जों दुर्बल নাই दुर्बलके बयथुम दं নাই हनि सामानि परे mo TSF no sabo mo TSF no sabo je sabon chesta khaitong সময় ভাই অনেক কিছু নেই মানো সময় সব সময় ঠিক দঙ্গিয়া তিনি যে পরিস্থিতি বা TSF নি বুঙ্গুই আর নয় ওদের তিনি এমনর ফেসার খাইতং जों অনেক লুকা রুলিং পার্টি বাই টঙ্গনি পড়ব আমদিকে ভাই মাইয়া কারণ অবংকা অরিজিনাল TSF খাইমানি কারণ তাওবা जों तो एसाबाई खाइमानो जों NSUI खाइमानो दाबो कताल खाइ कलेज बुलायो खोनावो पत्रिकारो नगो ABP NSUI SFI 11 नि टेस्ट परीक्षा देना फुरो रिगने बरक कामी वीरेंद्रनगर स्कूल परीक्षा हल हापुरु मास्टर स्टाफ इवेन हेडमास्टर कल्पना देवर्मा रिगने बड़ कानी फाइयो रिगने बड़ कानी फाइया आंगन तिनी परीक्षा हल क्वेश्चन पेपर सप्लाई खाया यू प्लीज गेट आउट অজরাও ফোন করে অজরাও কোনো ফাঁকচাকে হোয়াটসঅ্যাপে ফটো বই জন খবর নানি করে খরচা খরনি বরক চম্পনগর
Agartala, Changapura Agartala, Umakanto Academy Hostel is the headquarter of TSF. Apurjung Umakanto Hostel of the Copper Money Paye, Headmaster by Walaye, Master of Malaye. I forget the date, I'm dead Paka, but Umti High. October, November, Madhumik, High Secondary, Test for Kamani Jora, Payu Walamang, Headmaster Makoshika, Master Makoshika, late Anivai Kolpana de Burma, High Secondary Nije, Test for Kamani, Prosto Maka, Abon, Opportunity Take, Sara Rajo, TSF contribution, Borok Mutumanka, Santa Direct. Rigane Shari, Kibiru, Rigane Boroktani, Iskula Matanga. এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ঘোষণা মাখাইকা রিগেনে বরফ কানাই স্কুলও থাকবার নাই কলেজও থাকবার নাই রিগেনে বরফ কানাই অফিসও থাকবার নাই রিগেনে বরফ অবকুনো অপসংস্কৃতিয়া অবসাদনি কন্ট্রিবিউশন TSF খানামানি বক্তৃতা মিলি জাগলি ওয়ানানানি ককরে TSF নি বক্তৃতা ছাত্র নেতানি কক সামং অনেকদিন পরে তিনি নুকা আপনি নাংতা সঙ্গ 70 74 75 77 হনসাও হন্নখিও তারকানি আপনি স্থানসে রপ্তই তার মানুষই পুতুই দিস ইজ দ্য স্টুডেন্টস নি 어머니 비니 반 응가나고 따북 마케팅이 던가 뭐 64, 65 저니 TSF니 파운더 멤버 전로도 루피니 72, 73 마케팅이 던가 TSF 가이 따북보 두르볼 능이 창고 땀리 말래 그들네 그들의 뒤비싱어 버뜨요 하공사가 버뜨요 어벙가 TSF one of the oldest student organization very contribution 동호 그만다 가복 대파라지니 비단서방어 거룩당 TSF니 প্রতিনিধি সুবোধ দেববর্মা খাতুন টাকাতলানি বিশ্বজিৎ করার গোলাগাতিনি মানব দেববর্মা বরক সাবো যত্ন TSF বাই তাকজাক आं गोबांमा কক मुजुमा फानो बिसि কক साग्रा जों आगा जागा थांना दङ TSF 1968 माने ताबुनि जारा कलेजियेट फ्रेशरनि কক तो जेस्यांलायाखौ सोंच्यांखा जोंबो कलेजिया करमानि आं कलेजिया करमानि 42 বছর काका नंनि बरक केबनि 22 বছর 22 বছর जिकायाखौ 22 বছর जिकाय एटलिस्ट ग्रेजुएट दंगै मास्टर डिग्री नवै फायु आं मुजुमायो 1977 कोनो कासा রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি ঘোষণা খাকা आंदोलन कर्मसूची तावा आंदोलन TSF नि आफरो जों विश्व देबबर्मा देवब्रत कलय राणा कुसुम देबबर्मा अमिय देबबर्मा रवीन्द्र देबबर्मा चंद्रोदय रूपिणी बोले पड़े जों काशा आंदोलन पार्टी नो साका 1967 निसिमी 1977 शुद्ध द्वितीय होबे मादु नाय TSF आयुग लक्थं नायथक खाई ओंलिया थुई माखिग्लायनाय
सरकार बाय फाइट बाखायनाय नरक घोषणा खालायदि जों सात्रर दायित्व नांगौ नरक जदि कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खालायै 6 शिड्यूल रिया हंगाय नरक आंचलिक पार्टी घोषणा खालायदि आइन अमान्य बुसुक ककरा आइन अमान्यतामो आइन मानिया जोंताय पुलिस बैरिकेड सीआरपी बैरिकेड आपुरु टीएसआर करिखौ त्रिपुरा पुलिस आसाम राइफल्स बैरिकेड खाजा तब इशो ओ जराव 6 शिड्यूल नो ओ जराव एडिशन चिनी कोर डिमांड बेसिक डिमांड